لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi asra bi abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi 'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadan syahru ummati. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Targan kita mulai pengajian taling kita baca doa Ummul Quran ima surah Al-Fatihah. Nita hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dohot sahabat ni Rasulullah, umumna kaum muslimin dohot muslimat. Marung parjolo tu Allah Subhanahu wa taala khususna tu kaum keluarga anta. Alaihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala di arina stadion pada hari Jumat, arina penuh kemuliaan, arina penuh berkah. Imam Arung masuk kita tu tanggal 7 Rajab. Mudah-mudahan Rajab pun bisa kita lalui dohot berbagai macam kegiatan, aktivitas tu Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa Rajab, marsadokah, salat tahajud, salat duha, dohot paturus pengajian ta. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ayah dohot umat sasudena, nauru malaksanan puasa Rajab, mudah-mudahan dosana diampuni Allah Subhanahu wa taala. Keburukanna dohot kejahatanna diganti dohot kebaikan. Dosa-dosa anta diampuni Allah, ditukar dohot pahala. Amin ya rabbal alamin. Karena on kelebihan di bulan Rajab pun. Jadi salah satu kelebihan di bulan Rajab ison Rasulullah diparsuon Allah Subhanahu wa taala ima dohot Allah Subhanahu wa taala Rasul dohot Allah di Isra Mi'raj kon. Andikan kejadianna di bulan Rajab ima pada tanggal 27 Rajab tahun 10 daripada kenabian. Berarti usia di Nabi waktu na Isra Mi'raj 50 tahun. Nah, sekitar 50 tahun mai umur di Nabi, 10 tahun sesudah kenabian. Jadi asal mula Isra Mi'raj on mengenang sejarah doon. Aran Rasulullah waktu ditimpa musibah. Meninggalna istri tercinta nabahat perjuangan dapat Islamon. Nabahat perjuangan nia membela Rasulullah ima Siti Khadijah. Makanya selama Rasulullah dan Khadijah indaun Rasulullah menikah dohot isi sajope. Daunjung. Dung meninggal depe Rasulullah Khadijah baru menikah Rasulullah dohot Aisyah.
Anggo selama ia beristri Khadijah, indah unjungi Rasulullah menikah don isi sayope. Bope dong dalam riwayat 11 istri ni Rasulullah isude nadung meninggal di Siti Khadijah. Jadi meninggal Siti Khadijah. Indah sadok meninggal musema di udaknya Imam Abu Thalib. Jadi sangat marsak orang Rasulullah. Wah ada burunnya mentong. Sang pembela di keluarga. Masa dia bahat epeng ni Khadijah marabis habis manabur-nabur untuk membela Islam, memperjuangkan Islam. So ni joma udah niat mati-matian memperjuangkan Rasulullah Imam Abu Thalib. So ni pe indah mendapat hidayah jo Abu Thalib. Indah mendapat hidayah. Ibelaya do Islam diakui do Muhammad sebagai Rasulnya Allah, tapi indah yang mengucap syahadat. Indah yang mengucap syahadat. Ngaruh hidayah. Angon suruh hidayahi songon dia pe usaha niba sang son dia sedenggani ba indara ngarai. Songon dia pe pangajarin tual ang suruh hidayah indara. Jadi oni tanarun sun bina mendapat hidayah don kan. Ima sujud kita baca ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi. Wahai Tuhan yang Maha mempunyai hidayah. Ya, hidayahi aku ya Allah. Ataupun ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jujur baca. Bopen tu anakmu, bopen tu borumu, bopen tu keluargamu. So tetap mendapat hidayah. Jujur dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bopen waktu atia sembahyang. Di saat sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Niatkan ma bimbing audot keluargaku ya Allah tu dalam benar. Bimbing audot alak lainku anak dohot borungku tu dalam benar ya Allah. Nah, ima. Jadi dihadirkan media ini bahkan ima waktu sembayangan salah satu syarat sah ni sembayang na batin na tersembunyi adalah tabkhim. Tabkhim artinya paham ita ahan ita baca. Angkon ita boto di ahan ita baca kan? Tabkhim. Angkon ita boto sang aha ita bacai. Langsung mengerti ita. Marung 50 tahun nentong umur 60 tahun nggak mengerti ita nita perdukoni kan? Maka ita belajar. Kemudian salah satu syarat sah salat itong kinai ima adon hudurul qalbi, hadirkan hati-hatimu di saat sembahyang. Dah, di saat membaca Fatihah. Baru parjolo bacaan di Fatihah di hati-hati niba. Bismillahirrahmanirrahim ning hati-hati. Baru keluar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. So ini masa terusna. Parjol saja dibaca di hati ini babo ipas pembacaan. Martambah husuk deh. Rasulnya mau martambah husuk deh. Sumbayangi apabila ipajol bacaan ini di hati ini baru ucapkan. Ataupun ucapkan parjol Bismillahirrahmanirrahim. Baru hadirkan di hati ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Un hati-hati. Dia ada parjolo. Nah paling deges. Parjolo ngon hati-hati baru ucapkan. Degesan daripada ucapkan parjolo baru dibaca di hati-hati. No so deges indah dong di bibir, indah dong di hati-hati. Sip saja Allahu Akbar. Allahu Akbar naruku doma. Indah dong muit bibirnya pena membacai. Anggo indah sahih sumbayang nai beti. Indah sahih be. Angko ni ucapkan do. Ini tong dia takrib ni sembahyang kan? Jadi ison menaron ita kaji di ujung di kaji insyaallah taala ita kaji masalah sembahyang. Jadi ison badah dung meninggal Khadijah, meninggal Abu Thalib, ilehen Tuhan ma tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kegembiraan. Ada kegembiraan naik, iyo ban jolo jalan-jalan tamasa. Tarsun kamu pala marsak-marsak, kita itu si piroh nina. Umpamana kan kita membuang-buang harsak kadi refreshing nina. Tarsoni meda boy ibo. On Rasulullah indawi idunyaun be. Sampai tu langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tu Sidratul Muntaha. Tempat nusodong be batas nabi indah terlewati be. Malaikat pentap ni ime ya Sidratul Muntaha. Iyo ban ma Rasulullah. Jadi sebelum di Isra Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jolma waktu Nabi margulung-gulung di samping ni Ka'bah. Tiba-tiba rumah malaikat Jibril dohot Mikail. Iyo ban nama Nabi tu telaga Samsam. Dah
Telaga Samsam sekitar 3 meter dorang kungun Ka'bahi Telaga Samsamun bo. Donok deh. Cuma senari marung ditutup sumur Samsam. Anggo di saat tahun 70-an manim bodope alak, manim bodope. Membuat air Samsami main tim bodope. Tahun 70-an. Abola kangon mai tutup, arung mantong senari ahadu warna. Sanyo sadna masin penyedut nyaik. Ai mesi warkon. War juta alak manginumna indah unjung marna koring cukup terus cukup. Nah, isema Nabi ipayas ma atetin Nabi. On syariat doon. Artina aso ipayas atetin Nabi nagit menjalani ketuhanan on sarupa ita nagit mateon angkon ita payas jolo atetenta. Ita nagit mate do sudin naon. Barmatian dan ngaruh sulit mate. Cuma mungkin parpu dia suling sompat atau mengukubarkon kamu. Sompat atau mengukubarkon nakan. Ima dah. Wida do pedamu. Wida ida di parajuk ni inantai itiangi get mor waktu mengaji ni ku bagi mentong. Wida di parajuk ni inantai songonon bumedep kedep ni napu pemundukun waktu mengaji di sekolah Arab ni dolok. Na bagi mentong kinai waktu mengukubarkon nai bai. Tapi pala nusoro memang dawinan tahun ngaun juga wira mengaji raru benin datang kinai. Radi temu ulang kali ulang ron nasoni nanti le. Saya bahat ni mau bangun perubahan ia mana sonjung rumah ngaji. Ulang kali ron nasonian kan. Wida-wida deh para jilbab ni inantai benarara. Tahan alom ni nabagi. Imadai lambungku di waktu pengajian terakhir kita sekolah Arab. Undai maki ya tileh murak sada. Ampok ro mera bugonti na tulunai minna muslimai. Jadi persiap karena payas hati-hati. Jadi ni payasan hati-hati langsung doon Jibril dan Mikail payas hati-hati Nabi. Ita payas hati-hati ta ita doon. Na payas hati-hati adong dua. Pertama dohot zikir. Dotaha zikir. Si Abdul zikir adalah la ilaha illallah. Zikir doon payasna. Pala Nabi ibasul air Samsam baru diisi. Ipayas jol parjol ipayas. Na ipayas na pertama ima dohot payas na ia mangoni segala maksiat batin. Di maksiat batin kejahatan na tersembunyi, kejahatan na monjap. Inda tari daun di luar, tapi yang gue bagasan na kotoran do. Kotor. Yang gue luar litak nih dah. Yang gue bagasan rupa na songon buah pora do. Luar licin, bagasan marjabut. Debantong nasongon rambutan, marjabut do dia luar. Nah sudah makin nialak dia. Aku yang bagasan boto ias. Imalas mati pelak Nabi Arsona ias doon wajah naik. Kan? Ada orang songon rambir, ias doon luar, bontar musuh pengun bagasan. Jadi macam-macam doon. Jadi nilai Rasulullah penyakit batin termasuk pertama adalah hasad, dongki, cemburu, iparpayas mengon hati-hati mulai mati mentong kan. Mati mah iparias mai. Nah aku babatu cemburu ni babe. Allah. Anggo dunian permainan do nantong. Ipayas mai. Nangkon babahat tu goyak di orang ni batu halak be. Bo pengapa de iya mai. Mata ulang idokon, dah taruh rusi ulang ni mau mati. Indah tolong idokon nasonin ti. Ulang dokon, dah taruh rusin naik. Angkon nayurus do kadang-kadang kon nayurus. Te menyelamat kunya ngon supadei. Ulang tapa biasa, dah taruh rusin naik ti. So ulang tongkin naik ngaruh marsi urusan. Isi saling mengingatkan. Dari celakan ni baru. Angkon nai paingot do. Jadi iyalah mai. Ulang dokon angkang na to bang mai tada boleh ulang be. Sip kon masuk sip kon man gitu. Ulu tiri taringot nai do boleh binahai do iya bu. Mungkap musima. Ti taringot nai do nia. Taringot nai madan supade. Pupu taringot nai do betul. Te pupu mungkap kejahatan ni bayoi. Pupu mungkap kejahatan ni nak buri. Te pupu taringot nai do. Tola do ita cari toon keburukan nyala. Tu keluarga niba ansu terhindar keluarga nibai ngon kejahatan ni. Contoh tu bori misalnya ulang pa alu-alu inang anak bayoi. Ulang pa alu-alu inang. Par narkoba deh. Nda yutayah dengan par narkoba baberin nyaya, par narkoba baberin nyuma. Contoh kan? Tolah cari to untuk keluarga niba untuk menghindarinya. Ulang pinang kehe tu sih.
Indah na dodokan yang nak burui. Halau mak masalah na ala nang kundokon binang be. Untap ni imanya. Anggo bisa. Te tu baru ni be pedokon. Untuk menghindari tolak sekitar perbandingan tolak kan, tapi anggo tolak na lain indah tolak untuk ni imenya na tolak mencari toon keburukan dia laktu keluarga ni ba ansu terhindar keluarga ni baik sian na sopade tap ni imenya na tolak mencari toon keburukan ni lak lah anggo jabat do meluas ke matu tetangga ke matu ombar balok ke matu kum da tolak be ima da elau ningon ati-ati tadi ima kemudian godop tadi ada amarah na pangamuk, hasad godop, kemudian ria angkon na yumumkon sajo ipinda pada itu sum'ah angkon ni pabegeon kan ulang lu pada mengumumkan impaki na niya kan ulang lu pada mengumumkan wakaf nami niya sum'ah de nasunian inangkon menglalu may hajat tayo baru nglalu may ima ilaw ningon dirinta sum'ah angkon ni begini alak. Kemudian dia lah musai mangon nabi maksiat batin. Maksiat batinon maksiat nasohir. Maksiat nasohiron termasuk berzina, mencuri, margabus, durhaka tu orang tua, durhaka tu sudah nama. Indarong bedisia be maksiat nasohir be. Kejahatan-kejahatan nasohir. Berarti madung dikontrol oleh Jibril. Ruh dohot jasad ni nabi. Ada maksud Tuhan. Kemudian ipayas musai mengon ati ni nabi dah ima segala macam tempat nadong di setan was-was. Tadi dari nabi waktu ni boleh indoran di nabi. Ida nabi deh, ida Rasulullah deh, adong satu tempat di pinggirnya tetian bo. Nih langun ibuang. Ada nilai ning nabi itu Jibril. Ison maru Muhammad tempat ni setan ni marasarang. Palanga cocok ilala alaki. Milas mi on me na milasibo panas mi radiator milas mi suping amang kuling mi papangan son nabo on ma na milasi sayo dian doramo di isi mai o pentong ngai la dope kan ita pengai la dope anggo Rasulullah mai la Jibril mangilana ita mangilana tempat sarang ni setan na sonon bo na denyut jantung ni sonan bo na ipasani iman naroy manon bo pala mambagi cerita supaya ba detak jantung makatar na bo naik tensi kan detak jantung cepat madung iela yang gon Rasulullah anggo ita inda peyela jadi panggilan ahadi ala bi zikrillah tatmainnul qulub ingatlah ben zikir kepada Allah itu menenangkan hati panormalna berzikir mai ima pala berzikir peba ipau isa onde munduk teh la ilaha illallah dan illallah tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Berarti Allah tempat menyembah, Allah tempat meminta, Allah yang mengkayakan, Allah yang memiskinkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sudah Allah. Jadi tenang mai. Nda pala bahat bewas-was ni badi yang ulunun. Mandokon na dun na mamoti. Dinapayahan di. Ima ilauni. Ima so intin Isra' na ida. Sebelum di Isra' Mi'ratun Nabi ipayas. Kemudian dugi perelaan na iyan baru diisi dohot 4 macam. 4 macam. Nah pertama diisi matu ati-ati ni Nabi ima dohot iman. Marung mantak do iman ni Rasulullah, keyakinan ni Rasulullah. Dah? Ita indah pe. Iman tak kadang naik, kadang turun. Dompak naik, Jumat asar naik. Rumah mengaji. Kan? Hari Selasa menyogot turun. Turun imani hari Selasa menyogot. Arang mamura kantalan. Nda ranung kantalanmu. Ono surung kantalanmu nang kono batas kitu poken dan nang usema. Kan minna turun ma iman so makasar pangkulingi. Turun ma iman nai. Tiap-tiap naik ma iman ke sembayang. Hari Kamis naik iman. Hari Senin naik iman. Puasa Rajab. Jadi kadang naik, kadang turun. Iman ta. Jadi perdewan tasoni naik imanon. Adong 2 carana. Nah pertama isi dohot zikir, nah paduana isi dohot pikir. Aku nak pikir nita, aku nak kita pikir. Ulang mar pikir saja. Mar pikir saja.
Sangsun dia secepat kayo, sangsun dia so iya namar tarpandangna, sangsun dia so iya namar pangaruhna, sangsun dia iya sunah hebatna. Oh, namar pikir saja mai. Oh, ipasando mah pikiran dia daripada kecepatan di motor 100 km per jam. Ima so cepat marurus mai obuk. Jat marurus obuk bolakan do mai bo aha ulu daripada muko. Bolakan mai romi marurus. Jabat mulai marurus ben namar pikir panjang mai. Makana pala mar pikir saja waktu borngin. Dah indah terpodom usahaon modom sebelah kanan. Pada marung doja putar sebelah kiri. Ulang tungkap. Ima perlu yang sebelah kanan untuk menyembangkan mulak, makanya sunat hukumnya modom menghadap kiblat dengan mengkanankan perut sebelah kanan tutur ribain. Tidur di atas lambung kanan. So nama modom dialak di diang lahat. Mati nang deh. Ran manom bunga terpodom. Aima bain sonon. Nah, ima diisi matu ateteni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imanon biasa bertambah iman ta. Pertama dohot pikir, yang kedua dohot zikir. Kemudian ciri-ciri nak berimanon adong doon. Pertama, izatu liat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila ibacaon ayat di Tuhan, mertambah imanmu. Unjung do gemetar ati-atimu di saat bahang kalak mun masujid. Unjung doh bergetar ati-atimu di saat mengajanak di lambungmu. Bagai-bagai ayat ni Tuhan walahum azabun alim. Maton dikebenna. Kan? Di saat membaca Yasin konang kini. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsirun afalam takunu ta'qilun. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. On manera ka jahannam na janjion tuamu. Mabiar atete matun dik waktu membaca ayat na iyan. Berarti marong do ni janjion di Tuhan neraka jahannam tolak kalak na mengikuti jejak ni setan. Ro menggigil barani sonon. Mabiar. Kan? Bupen tong nasantong kini berarti marung masuk ma iman tu atetemu. Di saat membaca Al-Quran bertambah imanmu. Sadar. Yang kedua, di saat Allah menurunkan ketenangan. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati-hati nak beriman. Di saat diturunkan Tuhan nikmat Tuhan, tenang hati-hatimu, tenang pikiranmu, santai-santai di mau di teras di bagasi, santai-santai di mau jalan-jalan tujuh lu, tapi di saat roh sembayang kok, martambah me imanmu. Di saat kehu misalnya tu masjid ni si piro, martambah do imanmu, martambah. Tapi yang guna tinggal sembayang asarmu, martingan nabanai. Orang tinggal sembayang zuhurmu, indah penda banai. Kan? Tapi yang guna martambah do imanmu di saat jalan-jalan, pertanda mai, bahasu, madung masuk iman itu atetemu. Jadi idokon tu ada siru fil ardi, berjalanlah di bumi, itulah di jalan-jalan untuk membuang-buang arsak, tapi pan summan suruh kaipakan akibatul mujrimin, kemudian ligi tanda-tanda di kampung nyala kalak namar dosa. Kampung non yas, dengarung kalak na kayu di si. Kampung non na kayu-kayu na laki si. Tea mana parbada. Kampung non ta lewati, kotor, kumuh. Kemudian indah rami musai kampungi. Mar macam-macam di kampung itu. Nah, mar macam-macam. Au menau bonus kampung. Mar macam-macam di pengarasuanku di saat masuk ke kampung ini. Ibacaan pedoa, doa ni Jibril di waktu memasuki Taif najolo. Ya jarakun Jibril itu Rasulullah sampai tuita ajaran nai, doa nai. Allahumma ja'alni bahbuban fi qulubil mu'minina wa bassirni bil ghani ila mi'atu wa istrina sanatan wallu khairun hafisan wa huwa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Anggo masuk batu kampung insyaallah itarimo Allah. Tapi anggo topek kampung nai, kampung na sumber iman, kampung na bahat siksa azab tu si, na bahatan si parzina, bahat di si pangariba, bahat di si alak na marbada, aturan na indah rumam pani dua hipe. Karena kampung sendiri pengai berkahi Allah. Dia berkahi Allah kampung ini.
Masuk batu si, ini wajah-wajah dia lah naik. So ngon nagit mangalur ini dah. Ini mukunnya umak-umak naik mah. Oh, bajong girna na bapa. Inda rong na cerah mukun naik. Inda rong na cerah. Olo. Inda rong na cerah ni dah wajah naik. So ngon nagit mangalur. Amu bonus me kampung-kampung na sonian pe. Malah roro pe umak-umak imanombo, maror pe tujolo nang sero pe manjing yang danak mo. Pati daw nim pe tagut niya tu ibang nang. Iba na mangaji. Memang dasarnya sumar malu. Biasa di kampung-kampung ini semua nih. Di sanding tangan meriman kalak. Deges tu pison bu akhlaki kan. Bina bahati depe guru-guru itu. Coba di kampung nasorongnya haguruan di si. Olo ngaruh haguruan di si. Maila alai marut dangalak sonon bo. Mana aguk dengan laki jolo ni bo soni bo. Na aru-paru na may bay bo. Mana ari-nari misalnya jolo ni ba. Yan to kan. Soni mah. Kadang-kadang kampung yang kurang diberkahi Allah, kurang yang diberkahi Allah. Maka naon madah. An sumar tambah iman tak. Dah. Pangiru makite nengani Tuhan. Maka nada lagi san ayaton surah Al-Fatah na 5 ayaton. Inna patahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara min ni'mati walaika wa yahdiyaka siratam mustaqim. Wa yansurukallahu nasrun aziza, ialah yang memberikan pertolongan kepadamu, tolongan yang mulia. Ansi tolong Tuhan saja di kehidupan non, roh saja tolonganna. Napa sikolan pero tolonganna. Napa bagaskon pero tolonganna git marangkat umroh pia. Adong saja tolonganna. Nah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang yang beriman. Ilen Tuhan ketenangan, kesejukan tua tetemu. Lias dadu imanam ma imanim an sumar tambah iman mudut imannya anak-anak muduhut borumu keluargamu. Bertambah iman nih. Daganak rasumba yang boru menjago harga diri. Kan? Pagi sejuk. Lias dadu iman ma imanim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Liudhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallahi fauzan azima. Untap nipe. Anggol sabisanan tong sudah nama. Tapi pinomat nana 5 ayati apil-apil baca dah wirid-wirid kon. Inna patahna pataha. Ada luar ni Tuhan patah kan? Ya patahu ya alim. Maka narigisan dibaca pe ya patah. Isena membaca ya patahu ya patahu ya patahu 70 kali dung sembayang subuh. Ibayan map tangan tu indora. Sonon. Ya patahu 3 kali 70 kali. Dah iturunkan Tuhan me ketenangan itu atetemu. Ialah Tuhan me maksiat batiningon atetemu. Pala jut marangot atetemu. Nda boto be, nda usah gitu kau ada boleh. Nda boto. Sang itu kawa. Wilah saja indoran bo. Ya patahu ya patahu ya patah. Ya patahu ya patahu ya patah. 70 kali. Selalu sini. Baru elah. Dah. Tanganmu dadamu. InsyaAllah ta'ala. Ilen Tuhan ketenangan. Ialah Tuhan penyakit batin narong dia tetemu. Orang menjabat mancit. Ateton bermancit. Me parsupingan. Di perbinigan itile. Naringkan pialak nih. Emang kardak-kardak kamu. Tahu dia nak kecai. Ya Allah, astagfirullahalazim angkang. Indah na boy burungan, suami putu na roho. Oh na boto deh, na saja meng. Bor sang kamu sema. Ben mo deh. Mun bagasan deh bo. Ya patahu ya. Patah tengok di kitab senjata mukmin dong desi kan. Ya patahu 70 kali habis salat subuh. Insyaallah taala. Ialah Tuhan penyakit-penyakit batin, hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Daton tu besumbayang Jumat nia besumbayang maghrib subuh asar isya patun ni hubbud dunya bo. Patur yambeng do pe indah sumbayang maghrib. Patur itik do pe indah sumbayang maghrib, indah sumbayang isya. Sadar manuk patung dan ibe terlambat na sumbayang maghrib ni ben. Sadar manuk batas koyok. Awanan mu tinggal sumbayang maghrib patun dan manuk sumar lo buro. Gadis. Allah. Sado kakon, banari Jumat tepeng na itu kota ibu sodong pangajian. Cepatan do mai, baru tinggal sembahyang maghrib patun dan sada manuk do. Allah, ulang kora. Patun dan sada manuk tolu itik do itik na pinusara do marpira. Allah.
Arana on sesuatu nama kita cintai di saat kita meninggal kita, rodon manggoda. Rodon manggoda. Makana alak-alakna git meninggali tetap don iajar pun tusia, ibaca tusia, ipa bagian tusia ayat-ayat Allah. Sana Yasin, Al-Waqiah, Ar-Raqdu, pala payah memati Ar-Raqdu baca. Oh lo, iso macopat mati. Kalau atar pede ida, pupu maturopok ipo ni bolnang matai busabase tu ginjang tutoru kan? Allah Ar-Raqdu baru baca. Ataupun baca surah ya Yasin marpitu kali. Kan baca asapuan tumukun resonan kan? Baru baca doa naik kan? Ya Allah, kalau memang kematian na paling deges tu ayahon paling ayah paling umat paling sudaroon sudaro. Ya Allah paling kematian paling deges tu sudaroon, cepat ya Allah matikanlah ia dalam iman. Tapi kalau memang kehidupan rupanya lebih baik di sudaroon, ya Allah hidupkanlah ia, sehatkanlah ia ya Allah. Tola dia kena sunian, tola ia jarkun nabi deh. Allahumma ya Allah hidupkanlah ia. In kanal hayatu khairul lahu. Jika kehidupan masih baik itu sia. Tapi matikanlah dia ya Allah. Kalau memang kematian madung lebih baik dari manusia, matikan dia dalam iman ya Allah. Itulah dibaca itulah. Iman. Yang kedua, diisi musema tu ateteni nabi iman edokon Islam. Kan baru napa tuluna isi matu ateteni nabi iman dohot ilmu. Ilmun pe modal di tahun dah. Sumbayang puasong sumar ilmu doh. Asu di puasa Rajab kok nih kalau. Di puasa Rajab idokon guru ini ya. Ahlang kelebihan dewi puasa Rajab. Ngau betul apa kok ini idokon guru puasa Rajab pau nih ya. Marpahalo teh otik mia. Tapi apabila ibu tohu pahalona. Nah, sadari puasa di Rajab ya puskon sadari Rajab ya puskon dosa 3 tahun, 2 Rajab, hapus dosa 2 tahun, 3 Rajab, hapus 1 tahun, 4 Rajab sampai terakhirnya hapus dosa sebulan. Kan? Isena menghidupkan Rajab, maka Allah menghidupkan hatinya di saat mati sekalian hati. Kan? Dapat kok ilmu naik. Jadi isena puasa Rajab, tamum sedpe tope hari Sinayan, dapat dia pahalu puasa Rajab, dapat dia dapat pahalu puasa hari Sinayan, 2 pahalunya. Kan tolai gabung musedut kodoan beserta sunat Rajab, man dapat musedut pe. Ima palamar ilmu. Kan? On meni isi itu atetin Nabi. Makanya Rasulullahi gudang ni ilmu mai. Gudang ni ilmu. Sedangkan Ali adalah pintuna. Pintu ni ilmu. Pala payah kita mengetahui pelajaran ni, maka bacaan jolo solawat tu sia palan aik baca solawat, baca untuk iki, kan? Kemudian dung baca umat solawat pinawat mar 10 kali, baca untuk sia surah Al-Alaq. Ahdi Al-Alaq ikira bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Ikira wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia apa yang tidak ia ketahui. Karena baru baca itu sih Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Dia yang menjadikan manusia. 'Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan kepada manusia bayan, pengertian, kenyataan, pemahaman. Diajarkan Tuhan kita. 'Allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Nah, ima bacaon inum insyaallah mamemuruhi paham ahani karjoon mi. So mangarti ahani karjoon mi ti. Badi tadabo nga mangarti ita sang ahani taparbeni. Aso marsabo mungit marsaba aku ni. Aso markung ko benah di kobun ni. Ko un mah pokok ni suanan so ni sana ahani ya. Di bisa tujuan na suisuan ni ya. Pokokna isuan. Artinya so mengerti kita perjalanan hidupan itu maksud nanti. Aran Rasulullah pun menjalani kehidupan yang Allah. Kemudian diisi musema tu atetin Nabi ima hikmah. Hikmahun adon sude adong hikmahna. Asa an takruhu say'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu benci mungkin itulah yang terbaik buat kamu. Imana sujud nirwami. Tai imana terbaik jo. On madana wa biar kuni. Oh nana biar kun yang kang mulungun na jolo niya. Ben na iman na pare na tuho. So de hebat pila lo manghindarina.
Asu pintunya itile. Benai mana padena. Oh lo, nak angkon susali be. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi sesuatu yang kamu cintai itulah yang tidak baik buat kamu. Lapor marwamu sesuatu ini. Indelen Tuhan get rintik demo hibenna ben porna ruamu. Marbah da mar situ tu. Dengan dapat ko juga. Ben supaya de joi. Sesuatu yang kamu cintai mungkin itu yang tidak baik buat kamu. Makanya tolong mencintai sesuatu tapi jangan berlebihan. Ulang berlebihan. Tolong membenci sesuatu, membenci siapa tolak. Di saat indah pada, tapi jangan berlebihan. Ulang berlebihan. Radu manomboi. Contohnya, arung najolo, oh, asu pintung ngaya nia, sugari iya nia. Tapi hidung lalu mah, dah terjadi. Ih, alhamdulillah mabayang ngala duduk tiga kali mah maran dua nih anak buri. Oh lo. Mamaran don urupan tongan kawin bayo ndo tak lain ngasero meninggal mabayo. Syukur mabayang ngaya najolo jauh kali mah jan dua nih anak buri mah. Ini merupa hikmahna, so apa deh? Jadi sesuatu adong baru sudah hikmah nanti. Adong. Kemudian siap mipayas tempelkan matu antara dua bahu ni Nabi imah khotamun nubuah. Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. So gitu dulu itu. Yang tulisan netur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah indah dong itu. Ngadongi. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abdur rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta innaka mansur. Entam ni ya khutamun nubuhi. Indah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itambah-tambahan domai. Padeges kun domai variasi ni khotnai domai. Dah aima. Baru tempel jad ar pentong jad Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abdur rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta. Kemah tu dia giatmu. Fa innaka mansurun. Hoi tetap ditolong Tuhan. Merangkat Nabi mengendarai buruk. Dah. Burukona hadaon. Kendaraan ni Nabi Ibrahim najolo. Waktu masa hidup Nabi Ibrahim. Dot istri pertamanya imana margorar Siti Sarah. Dadong di Palestina. Indah dong beperasokenia dohot Siti Sarah. Dadong anak nialai. Mangidu isin Nabi Ibrahim tu Sarah izin kau nak manikah dah ni Ibrahim. Ya sedikit manikahku, apa kekuranganku? Ngarung anak ta, ngarung keturunan tarupenya. Perlu bilang ruang Ibrahim lang manikah ning Sarah. Tapi ruangku keturunan, marung perintah ni Tuhan non ning Ibrahim. Oh, anggo memang perintah ni Tuhan, siap saya terima. Ikhlas Ibrahim. Isa degiat musudo to manyapaina ninna. Ora doh garisoni manukuna tulak lemo. Anggo jawab lepel nasoni ho, lepel ni Sarah mohoy ti. Lepel ni Sarah mohoy. Isa doang kang dokon, do to manyapaina. Anggo memang perintah ni Tuhan ni. Misal dukuna lemo so perintah ni Tuhan don ni misalna. Siap doh menerimona, idokone perintah ni Tuhan. Anggo siap ke warung, arti marung lepel ni Sarah mohoy dah. Isegit milanga Siti Hajar. Siti Hajar na ibangasoni niya. Olo. Rupa pembantunya lah Siti Hajar. Pembantunya lah dibangasi. Mandungan-dungan Siti Sarah. Bahasa ibahatnya lang angkon na Siti Hajar musemajo. Madung perintah ni Tuhan. Oke lah ngomong perintah ni Tuhan silahkan. Tapi sada pangyon ko ya Nabi Allah Ibrahim. Ulang paronok-nonok kami bahin niya na daw. Ini sarujitana. Mabiar daw inda taraw darungku ni sarujitana. Da taraw darungku niya. Olo ning Ibrahim. Wan petu na daw dabo nimba. Ima da jago perasaanku da boleh. Maklum maami saya da boru. Inda tahan kami ida boleh sundia sobar pelengarung dirangot ngot na niya mada sarujitana. Akhirna ioban Ibrahim madohot kendaraan na margorar buruk tu tempat nadau lobi 1000 kilometer imatu Makkah sada lembah no sodong kalak disi isi mada ioban Ibrahim Siti Hajar ibangunnya masih gubuk-gubuk beberapa
bulan kemudian hamil Maya. Beberapa bulan kemudian lahir ma anak nina margorar Ismail. Waktu di si manguas Nabi Ismail. Siti Hajar pe manguas. Indah dong aik, lembah dontong. Palke kung bapak kung ibu ke tu Makkah kan na lembah dentong. Na tarsongon kuali doon posisi ni Ka'bahon bo. Iling itu jaya itu dulu na gunung-gunung do. Topek waktu Nabi Ibrahim di daerah Palestina ya. Don istrinya pertama, Ima Siti Sarah. Ternyata keluar Siti Hajar ngon samping ni Ismail menjalan-jalan ki aik. Ima antara Sofa dengan Marwah bukit. Dia tuh dong aik di bukit-bukit. Masa lu saya pitu kali menjalai aik mulak maya. Indah dong da amang ku aik da madung doja ayahmu baya amang ku ngan ison. Ngadong aik baya amang nia. Bona dong do baya aik ison nia. Ili ya pas dituruni torjak-torjak ni anaknya ma boy hentak kun anaknya Ismailun ma patnai keluar ma aik. Hah? On ma summa keluarlah berkumpul kan markumpul ning Siti Hajar. Jadi markumpul ma ikon ima air Zamzam. Ro Nabi Ibrahim tu si madung adong aik disi antong soni Siti Hajar ison mita ita bangun ma ison bagasta ita bangun ma tempat peribadatan ison ta bangun ma tempat peribadatan ison ning Nabi Ibrahim di tempat ni bangunan ni Ka'bah najolo na unjung dibangun Nabi Adam waktu karom najolo dunia di zaman Nabi Nuh yang kat muon tu ginjang yang kat tu langit ima Baitul Makmur Baitul Makmur gorarna langit na papituna isi ma parsumayan malaikat sunnari di pondasine ian ma ibangun Ibrahim dot anaknya Ismail ima Ka'bah tolap yang muse tu Palestina lahir Musa merupakan anaknya Ima Nabi Ishak. Keturunan Ima Bani Israel sampai tu Nabi Yakub, anak Nabi Yakub pun ma Ima Bani Israel sampai tu Nabi Sulaiman membangun Masjid Aqsa ma'alai. Membangun Masjid Aqsa. Sampai tu Nabi Isa dikuasai oleh Masjid Aqsa. 1000 tahun Masjid Aqsa dikuasai oleh Nasrani, sebelumnya oleh Yahudi. Roma Musema Islam 571 tahun lahir Nabi. Kan? 50 tahun kemudian ikuasa Islam Musema Masjid Palestina. Sehingga Masjid Palestina tolu penguasana sampai sunari. Yahudi, Nasrani, dohot Islam. Sunari ma alai Musa Nasrani ataupun Yahudi. Yahudi ma sunari mengkuasainya. Jadi dah mulak berdalan ma Nabi. Pas berdalan Nabi menghindari buruk Romada rombongan nijihin mangkojar-kojar Nabi. Isi dilening Nabi. Muhammad rombongan nijihin deh. Jinah, jin Ifrit. Jin Ifrit ning Jibril. Bo itu tung nama ita ning Nabi. Ulang ko mabiar. Bacaan doa anda Muhammad ning Jibril. Isi ma yajarkun Jibril doa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa penghalau jin. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aimah dapat dia kan? Pas ajarkan Jibril tu Nabi, yombuskan Nabi matu jihinon. Akhirnya jihinon terbakar oleh apinya sendiri. Isa dari riwayat. Sadari riwayat menukun a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha wa min syarri ma zar'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tuarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Yombuskan kalau itu jihinun. Manabur jihini. Mulak tu sia api niai, mulak tu sia perbuatan niai. Ima paladong pe kejahatan-kejahatan nijihin on mabacaon. Mudah-mudahan palana kiriman-kiriman nyalak rupanya kita mudah-mudahan mulak tu sia. Kejahatan-kejahatan nai banyak lagi mudah-mudahan mulak tu sia. Nda tahannya mulak tu sia perbuatan nei pandukun na tobang-tobang teh. Makanya di Quran di surah Yasin iman tabacan nakin ayatna alam ahada ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ipe bisa deh ayat ni benku bacaanku tu iki kan sampai ayat na ita bacaan nang kinani islahal yauma bima kuntum
tak purun sampai tak purun. Bacaan tu iki sapun tu na pupu tangis tu ngaborong ini paladong mengganggu-gangguna. Nah, bacaan tu sih hapuskan tu sih. Mudah-mudahan mago deh. Allah, alak-alak namumu kesurupan, sotik-sotik kesurupan. Ima pa minum kon hapus-hapuskan tu sih. Insyaallah taala. Mulud alam ahada ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Kan? Ima rombongan pertama. Seterusnya marjalan terus Nabi. Dah, ida Rasulullah musema sada rombongan manusia na bercocok tanam manyuan-nyuani. Terus panen, manyuan sekali manyuan terus panen. Nabi aso bisa songoni ning Rasulullah. Ida Muhammad gambaran di umat mudai alak na manyuan-nyuani kebaikan. Isi na manyuan kebaikan dia beroleh kebaikan. Siapa menabur dia akan menuai. Siapa menabur kebaikan dia menuai kebaikan. Ang kita berkoro kebaikan budi namar masyarakaton manili kebaikan masyarakat mahoy. Menuai doho panen kebaikan mahoy. Kan? Jadi na menuai kebaikan nun adongon tulu. Na nanonumon sampai panen terus panen. Adongon tulu golongan manusia. Nah pertama isi doon. Pertama alak na mengajarkan ilmu. Ia jarkonnya ilmu, ia malakon kalak. Bope mati bayi tong kinal mengajarkan nai, tetap doon mendapat pahala ya. Indah murah dua alak na mengamalkan nai, ia tetap mendapat pahala. Ada, makan usahaon mar ilmu anakmu, pasti kau ledakan lagi. Indah kon na guru, indah. Dapat koma ajarkan tolak lemu. Ayah sucok, son dokon guru ajarkan tu sia. Nah, ia malakon alak lemi bin surya mengaji, mendapat pahala mahoy. Meninggal pehotong kinai, ia malakon alak lemu, ia malakon anak, ia malakon burmu, tetap mendapat pahala. Sada, napaduana, waladun soleh. Anak yang soleh, anak ni ben mitu agama, tu pesantren, bope tu umum, tapi ibe kalihoya don ilmu agama. Meninggal kotong kinai, doa ni anak na solehon bo. Nah, tetap doon mendapat pahala ho, mendapat pahala. Mau soon anak tai, paumpui baberei, sudah anak mi usaon. Isi dot ilmu agama, ulang isi dot para narkoba. Apalagi on zaman na hebatan para narkoba. Isi dot ilmu agama, anak yang soleh. Nah, patuluna adalah harta yang diwakaf, nai wakaf ko, nai impak konmu. Ibangun kon kotu masjid, ibangun kon kotu madrasah. Nah, bope marung sego madrasahi, leng na hupuna di. Bope nga may alak puna mania madrasahi na iwakap ko ni na joloy leng na hupuna di hak mo di tapi may surahkon ko Tuhan milik ni Tuhan do may te mandapot pahala ngoni piga alak na sikola di madrasah Misbahul Muniran pampe sunnari kan dibangun untong na joloy kan pakumpul danon pakumpul epeng pakumpul eme bangun na iyan sunnari peling ipake alak leng na hupuna di kan leng na hupuna deh leng na dot doh punasani. Jadi mendapat pahala mahoni terus mengalir pahala. Aima. Jadi isi peneman kolalan na penting marung lope hajatmu marung lope wakapmu inda marim berbebe. So ni manggo tu pahala ita keheda kan. Aima na tului. Usahaon ma harta yang diwakafkan, anak yang soleh, kemudian ilmu yang diajarkan. Kemudian ipati dan musema tu nabi rombongan ni alak namar langit di lautan daro. War langit pupu minum daro. Sampai kurang membusuk betuai. Isi rina hebat kuida ining nabi. Muhammad alak na pamangan riba deh, pemakan riba. Nama anak-anak ko ni pengi. Ipinjam 5 juta, bayar 7 juta. Palangai bayar unak kujar riba. Nenay kan. Itong kinay marlangi di lautan daro. Maka usah ulang ku terlibat na sungunian. Ulang ku terlibat nauzubillah min zalik. Daraput ko ketenanganmu di dunia di akhirat pemangan daro dohot nana nauzubillah min zalik. Ipati dan musema tu nabi lombu nak keluar ngon batu. Na menekan do lubang di batu keluar lombu ngoni. Ina ane hining nabi. Gambar ni sedening nabi. I gambar ni alak Muhammad alak naman janjion na suka marjanji tu alak na bahat. Tapi dong daputian ni siang ngai laksana ni janji nai ning Jibril. Allah. Anggo mo nang sandingan BPD ni umpama do kan. Anggo mo nang sandingan BPD
Oh, ulehin do jamun misalnya 50.000 sadalak nia. Bomo nang ngapain dilehenmu? Awas ko songon lombu. Songon lombu tungkin naik. Raro lang maninggal ko songon lombu. Martanduk. Raro lang martanduk. Oh iya bayar. Sabur caleg, deh kan caleg. Palamona otong kina itawangunun nia. Palamona ngana unjung robe. Palamati tong kina bayo songon lombu mai martanduk mai. Ya jaran penga naurodet do medilai tong kina. Kecuali tahu berarti ada minta maaf ya mulak. Makanya janji-janjian ulang. Allah, son bayo deh. Anggo giat ko jang marsi betul do borongan. Apa ngai gitu kan ko jamatan ngaben datar gempang ning bayo mah. Memang ngai bede jabatan lo timaragat ti benia. Inda jabatan lo inda marsaba inda markobun tong maragat kan tong na jabatan lo iti. On pe bayon mate tong kinai martanduk mon. Rai martanduk. Makana ulang ben-ben na sunian. Arong musere na jolo on sada bayo. Na suka marjanji. Pokok na anggorap kita upasonang doho on pe jama jolo gonjong minatul wamihi. Jauh jolo dorong tin mi. Rap di tahun nia. Ibu tia ma ayu songonon bo. Padir nangkon udu dege tanu ni Tuhanon anggo ngarap kita. Ninna mabayoi. Ibu tia ayu. Anggo dege tanu ni Tuhanon anggo betul rap kita nia. Salo sengoni ibayari pesere indah tin pende paula rap tanak buru indah. Ti itu kone indah gitu jamaya tanu ni Tuhanon. Indah gitu dege ya. Betul tu tanak buru. Ido kon na jolo inda gede hutan tu haram dia gede hutan tuan. Odo na dokoni kan tan di Tuhan non na tongtang ayu na dokoni ande nia. Tongtang ayu na dokoni inda udah tan di Tuhan non nia. Ngake ke itu sibe. Hati-hati ho. Ngake itu sibe tu tan di dokoni nai taruh di Tuhan non nia. Haram udah gede atau ni Tuhan non ang ngarap kita nia. Tahun di Tuhan na onan mentong na haram ide ge. Ngake ke itu sibo. Pantang kone seumur hidupnya. Tidak putih di berkah na songonian. Indah hasilnya foto tunjurin tok teh. On pemati tong kinai bayo on para nabai para anak boru. Songon lombu me martanduk mai. Awas ko. Janji teh. Wa aupu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji karena janji itu diminta pertanggung jawabannya. Aima. Kun dibayar deh. Kemudian ipati dan muslimatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alak nama roban boban na sangat borat. Madabu. Boban na sangat borat. Madabu ya. Dung madabu tambah jolo nih muse. Ipe ngalo basko ning dongan nai tambah majolo yoban bayu muse kiri kanan. Yobannya madabu muse tambah batas jolo ben orang borat dia bos madabu ning pukunia. Ya dening Nabi, madung madabu minta tambah, madung madabu minta tambah. Ida Muhammad umat di akhir zaman deh, nah suka cari jabatan. Madung dalam jabatan dia sada, ling nasada, angkun daruti segala bidang. Urusan bener angkun darutia, urusan masoid angkun darutia, urusan ini itu angkun darutia. Saja kegiatan sih angkun darutia sudah. On alak nasuka jabatan. Padahal sada pejabatan dengan tarubannya yang kunna doho tia sudena. On itimpui bobannya minyai ning Jibril. Oh nih mardalan terus. Oh Muhammad dina musim anak buru tobang. Anak laga tobang sundi meroi tobang nanti laga musim. Darong dah musim dah bandingan betul. Amana tobang, bobe tobang laga. Darong pide sunda. Dalam negeri son banding nilagak lain tong bukan tobang nai. Aron itu di tobang tapi servis laga. Dalam negeri son bangna. Bobe son dia servis ben kong apa na banai. Ang banding tu ni patiron tu Rasulullah dah waktu Nabi Isra Mikraj. Isi di lening Nabi. Ulang halus si Muhammad ni Jibril. Rom si mongon kanan, Muhammad ikut. Nah yo mah. Ulang halus si Muhammad, ngon kiri ikut. Oh Muhammad 2 tahun aja. Ulang halus ini Jibril. Monjolo kiri ngon belakang. Isi Muhammad dabo. Gambaran di dunia deh. Dunia murma tobang. Murma hebat panggilan nah.
Murma hias, murma deges, ning Jibril. Makana kehidupan dunia, murma tobang ketong kinai dunia, na murma deges don ala konpe. Iya entong. Bujing-bujing tahun 90-an dot, bujing-bujing tahun 2020 dia lagak-lagaan. Lagak-lagaan senari. Cukup alat kosmetik nape. Mirabella, kosmetik, parfum, ditambah dohot maskara. Lengkip sudah. So mar linang-linang mukoi kan, mar bintang-bintang. Anggon aja lo badak pipa dope badak nyalak. Utama kan. Sunari mamur malaga. Uma isongon bujing-bujing. Ayah hai isongon poso-poso. Malaga mayasi. Soir pis muse dope. Olah. Penampilan murma happy, murma hebat. Masya Allah. Kendaraan murma deges, Honda murma deges, bagas murma deges. Sudah berlomba-lomba itu keindahan. Makana Muhammad ulang halusi. Andai kata ya lusi Muhammad ubarnya berutobang nalagaani. Kan senima tong kinai umatmu mengalusi panggilan Yahudi, Nasrani, dohot Majusi. Akhirnya umat Muhammad ngaringin mauron sumbayang betong kinai ning Jibril. Tolak manabi itu masjid Aqsa Palestina, sumbayang manabi, nabi menjadi imamna. Manaik manabi terus, sotik na itu. Manaik manabi di mi'rat kon manabi. Sampai sunari ada mi'rat naik tangga nabi, naik tangga. Panekan di nabi adong doon batu na tergantung di samping di masjid Aqsa Palestina. Sampai sunari tergatung-katung di batu isi. Mi'rat ni nabi imai. Ngoni manabi mi'rat na. Sampai sunari mana tahu kiamat tu sih bisa di jong-jong iba dituruni batui. Suatu keanehan. Bukti bahasa Nabi Mi'raj. Sejarah membuktikan. Asian ini mah Nabi merangkat. Tolak tu langit pertama marsuma dohot Nabi Adam alaihissalam juga diginyang karosi. Pala mangaligi Nabi Adam tu kanan, tata iya pala mangili itu sebelah kiri, tangis Nabi Adam. Asa ditangis ko, kadang tangis, kadang senyum, tangis, senyum. Ning Nabi entama, wahai bapak kami. Palauli kita butuh kanan, jok rangku peda anak keturunanku umat Muhammad. Nah, bahatan butuh masuk sarugo. Makanya senyum mau, jok rangku. Tapi palauli gitu kiri, nah bahatan muse anak keturunanku umatmu. Nah, bahatan tu nerako. Ning Nabi Adam. Ipatidan matu Nabi gambaran surga dohot neraka. Ternyata nida Nabi disarugoi kabahatan alak-alak na miskin di Indonesia. Parsaba, parkowun alak na miskin, tapi natutup zikir na Tuhan. Indah patunda kamiskinan tong adong alasan dia ben miskin na Tuhan punga sumbayang unda. Bope miskin tetap sumbayang. Bope malarat indah lupa Tuhan. Zikir cukup, ibadah cukup. Arana kunci surga apalagi dia laburu, na upati meyai kan. Puaso, sumbayang, jago harga diri, patuh tu suami. Ini tapi kalau lagi tu sabelah kiri. Ibu orangku beda anak keturunanku, apalagi umatmu Muhammad nabahatan neraka. Ning Nabi Adam. Ipa tidak matu Nabi gambaran neraka. Ternyata kebahatan alak neraka adalah ada buru. Ada buru. Dung salus Isra Mi'raj icari to Nabi do untuk Aisyah. Tangis Aisyah, ya Rasulullah, ami seda buru museda bayan bahatan ni inaraku di kesalahan nami ya Rasulullah. Di nama Aisyah. Bahat kesalahanmu yuning Nabi. Di kesalahan Nabi kesalahan ni ada buru na pertama soal bahat tu narako. Pertama najahatan maralak lai ning Nabi. Abo yang ana jahatan ning Aisyah. Indah hoi dabo ning Nabi sarutana. Najahatan maralak lai rupana. Ulo ben yubani alak lainnya itu kampungun umpamana. Najahatannya. Na ulo jong kun dah itu kampungun din haja ma ada buru. Ngatoli do kon suniti. Bu pendepan misalnya alak laimi alak unnadauro yuban kotuson samon depan dokon nyala. Ulo ulang layas ramu tu siti. O ngaben na harto nami ngarong jamaonmu, o ngaben na bagas nami ngarong tempatmu, o ngaben na woban kutuson nosodong do kehidupanmu, na manumpang-numpang dot kami ulang nimmu ibu ramol lemi. So dia jatpe repak leng na isima sarugomu. Aima. Na paduana alasan ada bor sobat masuk neraka tong kinai dokon Rasulullah tu Aisyah. Nah bahatan na mangumbar-umbar aurat. Bahat mangumbar-umbar aurat, patir tidak aurat ni tu Allah.
Ima ipe calon neraka maining Nabi. Ima langit pertama marsud Nabi Adam, langit napa dua na Nabi Isa, langit napa telu na Nabi Idris, napa opatna dohot Nabi Yusuf alaihissalam. Adut napa limana Nabi Harun di langit napa limana. Di langit napa onomna imadot Nabi Musa alaihis salam. Di langit napa pituna Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim on ikuling anak-anak, anak-anak na menek. Isu anak na bahatanon ning nabinta tu Nabi Ibrahim. On mada Muhammad wildan dak anak na meninggal dompak menek au may parorot na ning Nabi Ibrahim. Ima sidukon Nabi Isa na meninggal anak na tolu masuk saru mayahna itu makna ning Nabi. Ya Rasulullah mang dua anakku, pala dua ya Rasulullah, dua pe masuk saru mayahna itu makna yu bandala kitong kinna ning Nabi. Terus saru, ya Rasulullah sare pe bayana meninggal ning Musa. Sare pe meninggal anaknya. Oh nasadai pe ang gosobar ko masuk saru goro yu anak minia. Maka na pala dong anak mo na meninggal sebelum dewasa, ima tong kinna mangalu-aluho tong kinna masuk saru. Aw binong lewat dosa dai. Sare meninggal, ipe mangalu-alu mai. Allah, mangalu-alu mi insyaallah tong kinna rayah ni mai ulu ni mai. Mai dia mak ni saya mai. Si woro mai mayusul nu. Seperti mak. Nabahatan di proses na. Buat si proses cuma. Proses mantung. Nanti proses tidak bahatan di tingkah lakuna. Oh. Jadi mudah-mudahan cepat manian proses ni mak. Dah, selesai si ternyata maafkan anak lainnya do ya, maafkan. Cukup dah sembayang, cukup puasanya cukup do. Ada persangkutan pautannya, ndabe, silakan oban. Mak ni nama saya nakon, on medokon ni Nabi Ida. Dah di surah Ar-Rahman, kan? Medokon di Tuhan di surah Ar-Rahman ni. Jadi jadi pesanku nomor tu ada Muhammad dan ning Jibril, tu ning Nabi Ibrahim tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesanku tu Muhammad do kon kirim salam di umatmu ipabahat kalai tanuman sarugoi. Ada tanuman sarugoi ning Nabi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ondo kon tu Muhammad umat mudah. Nalimau ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita amal-amalkan meti subhanallah. Makanya Tuhan pe mamulai kalimat subhanallah, subhanallazi waktu menerangkan masalah Isra Mi'raj. Singkat ni ceritona naik manabi. Dah, terus naik Nabi sampai tu Sidratul Muntaha. Untuk ni mai auda ning Jibril mah. Di Mi'raj terus Nabi langsung tu hadapannya Allah. Di jalannya Allah Subhanahu wa taala Nabi mendokon at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya nu si Tuhan mai. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ulang ayyuhan nabi. Ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Nabi saya, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Ison mah biar oleh Muhammad ahadu pangidoon muring Tuhan mah. Pangidoon ku ya Allah indah malu mangido aran betuan doho maksud ku tujuanku tuanku mau bana tuson ning Rasulullah. Cuman tong ya Allah ilehen ko tu Musa kalamullah disebut ko ya kalamullah. Para Nabi Ibrahim khalilullah ilehen ko tu sia gelar khalilullah. Au ngapa tu sang bening Nabi. Ma Tuhanku mangalehen gelar tu au. Antong Muhammad ugolar maho Habibullah, ima Habibullah. Sonne solawat badarian kan Habibullah. Isa di Habibullahi Toha Yasin gorani Muhammad mai. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
habibillah. Salatullah salamullah salat salam ni Allah tu si Toha utusan ni Allah. Toha igoran Muhammad di Quran ini pedong surah Toha. Toha ma anzalna alaikal Quran litasko la tazkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqas samawatil ula ar-rahmanu alal arsis tawajus 16. Baca surah Toha. Isa sering membaca surah Toha insyaallah indalehen Tuhan tu si anak nadurhako. Ala Toha Rasulillah. Tohai Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salawat ni Allah, salam ni Allah tu si Yasin. Yasin ni sidon. Habibillah kekasih ni Allah. Isun madah Habibullah kekasih ni Allah. Yang kat mana binta Habibullah kekasih ni Allah. Singkat ni ceritona wajibkan matun nabi ta sumbayang 50 waktu sadari saborngin turun nabi di langit na ponom na marsuman dohon Nabi Musa alaihi salam. Ahasilu Muhammad ning Nabi Musa sumbayang 50 waktu. Masya Allah Muhammad indalal umat ni sumbayang 50 waktu. Pangi do matu Tuhan Muhammad an sumbayang iurangan mun 50 waktu. Marangkat manai mulak di mi'rajkon. Dah tol di hadapan Allah, ya Allah mangi do Tuhanku demi umatku. Na menek na bahat kesibukan di akhir zaman ya Allah. Kurang ya Allah sembayangnya. Yukari Tuhan ma 5 menjadi 45. Tolak tu langit na ponomna. Mapia Muhammad ning Nabi Musa 45. Panggil Muhammad. Orang akan mesti mana sampai 9 kali. Maila dua orang manggil sujud tu Tuhan dah. Ning Nabi. Ulang ko maila Muhammad manggil tu Tuhan. Arana Tuhan itu ia kana berdua ia kana stain. Tuhan itu Muhammad nama alihin rahmat. Tuhan ini tempat meminta. Ulang kau mengido, anggo demi umatmu ning Nabi Musa. Ima perjuangkan Nabi sampai tinggal 5 waktu sadari ima subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi on minta sumbayang koni. Jadi bope sumbayangon 5 waktu sadari saborngin, tapi pahalona sarupurut na sumbayang 50 waktu sadari saborngin. Jadi on mah sumbayangon mah pemberian Islam dohot kafir. Sumbayangon matong kini na mula-mula dihisap pada hari kiamat. Makana sumbayangon ulang tinggalkon. Dah ulang tinggalkon. Berjanji mahotu dirimu doh Tuhan anso tetap ulang be meninggalkan sumbayang. Mana tahu terlanjur meninggalkan sumbayang kodo mulak. Sandingin takaji masalah sumbayang untap dan majolo kisah Isra Nabi mulak Nabi tu dunia mau bersumbayang na 5 ikembang konia ma alak na pertama kali membenarkan Nabi na Isra Mikrati adalah Abu Bakar. Imaso Abu Bakar igilar maya As-Siddiq yang membenarkan Isra Mikraj ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On peita bacaan jodoh solawat tu Nabi di bulan raya pun. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sakalnai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah ta pangyan ta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih inal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna ya Allah minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamah was sakinah wal mawaddah war rahmah khususan ya Allah li ahli hazihil jamaah pengajian al hidayah bangun kurba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.